i-upload sa kan kung mga vlog. Dili vlog yun siguro. Guwapo kay timpo karon. Hello vlog, welcome to my guys. Sir, pwede mangunta na sir. Kapit ng puro kalubinan sir. Diri mo dito dapin sapa daw. Naradraw na sir. Dito? Sige, sige. Salamat sir. Katuhan na to eh. Hello guys, welcome to my vlog. Nako diri karon sa Pwede mangunta na sir. Ay, nako ni mo. Sinsa asa David dagang mugdalan nito sir oh. O kabalo ba asa David to? Subaya lang dito na lang ka pangutana ko. Dito na lang. Ha? Vlog pa ko ba? Sik. Na, sabdo punta ni. Hello vlog, welcome to my guys. Sir, Diri karon asa sa sir wala na ko ka tuod sir ba kay wa mo bitaw ko dito gudo. Kabalo ba ka sir? Kabalo ka na. Kabalo. Vlog pa ko sir. Ay, sorry kayo pero wala mo ko katuod gudo. Ganina ra ko diri ba? Sa kakuan man guro ka sir no? Ganina ra ko diri no? Mo kabalo sa Dito pangutana ka. Bisig madukol sir, pati karon. Na. Awa, balik pa. Sige, balik pa. Awa ha. Hello vlog, welcome to my guys. Nako diri sa ulo Sir. Ano ta na sir? Asa dapat ang balay ito sa pulot kawayanan sir? Ikaw ba namang garo mo ito ganina sir no? Balo ba mo sir nga nag-vlog pa ko sir ba? Dugay kay kumahuman na ni sir. Ang galing kay ako ray tao diri no? Sige. Dito mangutana ka. Hello guys. Ay sir. Asa dapat ang kuno ni sir? Mula mag kawayanan naman na sir. May balay. Nay balay dito sir. Dito ka magsamok-samok kayo sa kuha. Sige, pasensya Dito ka, ha? Sige. Diyan ni karon. Awa. Kana ito mong tuhan na to eh. Hinarod ako nang humag-vlog diri ba? Hi guys, welcome to my vlog. Nako diri ko tuhan. Sir, vlog na sir. Vlog na sir. Feel ka? Feel ko sir. Ah. Kwarta ka na sir. Kwarta ka ni. Asa Hmm. sa may kwarta. Ikaw na tiga il bago ka Ay, kwarta. dili pa na, sir. Ha? Dili. Apil man ka. Dili lang Dili hako. na lang kumapit. Ano na lang. Ikaw. Dagan na ha. Oh. Balik pa karon kay paksit karon. Oh. Do vlog na ko diri sa pa karon. Sir. Ingon sila dito sir ba? Ano ka dito? Ikaw doon si Tiborcia Bilarta sir. Limuha doon sir. Ingon sila dito. Ito na Ano bitaw ka kay order pero saon na ko ni. May kabayad na. Ay sige, imuha na sir. Oh sige sir, Sir imuha ka kuha na. na ni. Oh imuha na sir. Ako na tapal dito sir. Sarong ba? Salamat kay ha. Oh sige sir. Ay pagunit sa kuning kami. Sige. Sa may ngabrihan. Sige, talawas ako. Oh sige sir. Gata bago dani. Unsa din sulod na sir? Ambot nimo. Awa. Uy. Bato man lagi ni. No, wala yung kabaluan na sir. Ha? Pasensya ka sir. Sige, Tarong ba? pasensya ka sir. Hoy ako cellphone.